Very sick, I can see it in your eye. I know you have a runny nose. Daddy is here to wipe your nose. Hala, adik na sa cellphone. Sa tablet. Hala, yung batang iiyak na rin sa pinapanood niya. Oh. Umiiyak kasi yung pinapanood niya. Iiyak na rin. Hala, hala. Hala, hala. Oh, hindi man yan. Hindi man yan iiyak ka, baby. Hala, umiyak din. Hindi man yung pinapagalitan ni mami. Hindi man love yan mami niya eh. Hala. Hala. Ba't kasi yan ang pinapanood mo? Nagka-cry ka man. Hala. Pinupunasan niya guys oh. Love man yun mami niya tsaka daddy. Nag-cry man.